तो हे मोर गाइस तो का हाल चाल तो सबको के जोहार। तो आज के आमी आज के आमी जाची आज के 15 अगस्त जनता के खोज रहे बताए रही तो इन्हें खोज रही है এখন भी। तो आज के आमी जाची हांदे स्कूल जनता की झंडा उठाते उठे गेलो सके हांके तो लाखी कि जनता पोहर देखी आंटी ना धूप दीचे आरो तो ওইটা খাতির উঠে গেল যখন লাগছে फिर भी একবার যাই আইব। তো যদি হয় তো দেখাবো তোদেরকে, আর নাই হয় তো আর টিংরাই দিকে যাব। তো আমি তো টিংরাইও আমি দেখাবো ভালো আছে। তো টিংরাই আমি কি যখন দুই ভাগ করে দিল, একটা ডিগবই মকল গার্লস করছে আর টিংরাই মকল বয়েজ করছে। আমার বয়েজ দিকে যাব আর ডিগবইতে যাতে থাকি ওইটা খাতে টিংরাই যাব। চল তবে আর কি হচ্ছে কি নেই সব কিছু দেখাবো। আর যদি ভালো লাগে একটা ফলো করে নেবো, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে নেবো। চল তবে একটু দেখাবো। তো এই ছোয়াগুলা দেখছি জনটা এটা লাগে হাঁদের দিদিদের স্কুলকে ছোয়া লাগে, জনটা স্টুডেন্ট লাগে। আর জাতীয় পতাকা দরকার আমার ভিডিও বানাই দিল। এর লাগে আমাদের টিপম বাগান জনটা তারা দেখ পাছাই। এর লাগে আমাদের টিপম বাগান এইদিকে চাইলে টিপম রোডটা নিকলে আর এইদিকে সে আমাদের ঘরটা পয়লা এইদিকে সে আমাদের স্কুল গলিটা লাগে। চল তবে দেখাচ্ছি। তবে এটা তো ফাইনালি এটা লাগে আমাদের স্কুলের তোরা কি দেখছাই। তো গাইস তো আমরা স্কুল পাই গেলি তাইছে আর यहाँ हो गल हते आए। चल तब जाबो तो कि कोनो गाली साली देनी कि आमी सिविल ड्रेस पिंधे आसी ओइटा खातिर। चल एरा जरा देखছি और আমার জনগণ মনদি গাতে আহে তাইছে আমি লাহে লাহে করে আসছি কিন্তু মোবাইলটা নিতে তো বই লাগবে কাहे कि হেডফোন মোবাইল দেখতে এলাও নাই রে ওইটা খাतिर তথাপিও তোদেরকে আমি দেখাই দিছি। চল তবে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আদি কৰি সকলোকে আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টা আজি আমি স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষত আমি স্বাধীনভাৱে আৰু এতিয়া আমাৰ নতুন ভাৰত গঢ়িবলৈ গৈ আছো। ওয়ার পিছে স্যারকে ভাষণ আদায় হওয়ার পিছে হাঙ্গি পাই গেলি সিংরা জনটা কি এরা খাতে কিন্তু সব कोई নাই পালো কাहे कि এরা খাতে है तो এদেরকে দিতে रहे। तो ऐसे আমি खड़ा होली ওর সামনে কেনে কি জানি कि ওরা খাতে তো হাঙ্কে দিবে বলকে। और गाइस तो यहाँ আদায় হয়ে গেলি জনটা এখন সবাই যাচ্ছে তো আমিও যাতে নিকল গেলি টিংরাই যাব। তো চল তবে দেখাচ্ছি টিংরাই দিয়ে। এইটা লাগে আমার संगती যার নাম লাগে भास्कर क्लास 10 में पढ़े और विवेकानंद एकेडमी में पढ़े ताई से एकदम आराम से निकल रहे। चलते जन जगहटाई যাব ওই জায়গাটা में टिंगराई लगे तथापि मतलब बहुत दूर में साइन बोर्ड लगा जो हिया लगा है। এইটা লাগে उंगाइलुंग बोल के बोले ये जोनटा कि बगा पानी और पानबाड़ी के माझे माझे पाए बागान के सामने है तो तोरा आस्ते पारी ताई से लाहे करके हमरा आगे बढ़ गेली पाई जाई। खाली আমার संगतीटा করে সাইকেল রাখি দিলি तार पीछे वहाँ আমি ভয়েস इस्तेमाल करबो এখন আমি বলতে নাই পারবো কাहे कि बहुत आदमी सुन नहीं पाबी ওইটা खातिर। चल तो बैक शुरू से देखबो लास्ट तक ताई से ভালো লাগে तो फॉलो करबा लाइक कर दो और दिल से मके बोल देबा जय हिंद बोल के। चल तबे फाइनली पाई गेली टिंगराई के स्टूडेंट जनटा की रजनीगंधा स्कूल के राइट साइडे है और ऊपर से देखाबो। तो এইটা লাগে হাঁদের জনটা আকসি মকসদটা জনটা কি ফিল্ডটা লাগে আর হিয়া বটে ক্রেডিট সব আর হিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছে আর তোরা भी देख और हम भी देखी। तो लेट्स गो। এইটা লাগে মেডিকেল এমার্জেন্সি টিম লাগে জনটা কি কেউ বেহুশ হবে তো फटाफट পৌঁছাবে কিন্তু হুয়া से একজন বেহুশ হয়ে গেলে তোরা ले যাচ্ছে। এটা তো বলছে মুখ্যমন্ত্রী লাগে কোন মুখ্যমন্ত্রী লাগে आज तक तो देखे नहीं कि तथापि गाड़ी में घुरा छे। तो ওইটা খাतिर মই ভিডিও বানাই लेलो আর देख पाछे एक पाक घुराবে याके। তো এখন জাতীয় পতাকা ফাইনালি উত্তোলন করে দিল আর সবাই এখন খাড়া আছে কাहे कि এখন জনগণ মন অধিক আছে আর সবাই আর আমি হলে এদিকে ভিডিও বানাতে। জনটাকে তো দেখে बहुत टाइम से सबूर रहे जनी प्रेत देखबार। तो फाइनली स्टार्ट हो गेल और देख और मजा ले और एकदम हमियो मजा लेছি। लेट्स गो। জনটা लास्ट के लाइन में যাচ্ছে ওইটা লাগে হাঁদের स्कूल के। तो फाइनली आदाय हो गल प्रेडटा तार से এইদিকে से आसते है तोरा देख पाछा टुकु टुकु से कैमरा फाट जाছে उतना हेवी मोबाइल नहीं ले जो कैमरा नहीं फाटबे যে कैमरा फाट जाছে ওইটা खातिर तथापि तोरा देख और ওটা से एंजॉय कर।
এইটা লাগে আমার সঙ্গতি গেলা জনটা কি হাই বাই কি বলছে আর আমি নিজেই বলা করা চেতে এটা বললে মানুষ কোনো নাই লাগে ওইটা খাতির তাই পুষ্কর বলছে লাইক কর দিবি আর তোর হাই বাই বললে কি হবে তোর জনটা খাবে ওটা আমাকে দিতে লাগবেই না তার পিছনে আমরা यहाँ বটে বটেকে ঝুমর দেখাচ্ছে জনটা আমাদের বিধায়ক তো আমরা ওটা দেখতে মজা লিছি तब जहाँ स्कूल के संगती गला जन गला रहे तो लाहे लाहे करके निकल गला तैसे हमरा हलो बट के देखते ही कहीं के आसी तो भालो से देख के जाब ना और हांदर के जे देशभक्ति के मूल्य देखा और लाहे लाहे करके सब देखा भी चाहे এইটা যে सबसे मजा लगल है এইটা फाइनली हमरा निकले आई गेली उतना देरी देखबार तो हमारे यहाँ नहीं के बोल के तो यही तो लगे हमारे जॉनटा की स्टेडियम के गाइस तो काल चाल तो फाइनली आधा हो गया टुकड़ू करके देखाली कहीं जो हम बेसी देखा तो बहुत टाइम लग जाता वहीटा खातिर तो देखाई दिली उतनाटा और आज के वीडियो इतना में समाप्त होच्छे अगर जो भल लगे तो एक लाइक कर देवा और एक फॉलो कर देवा उतना में बोले खोजा तो ये मन लगे जॉनटा घर सामने थे तो बाय बाय उतना बोलছি